Boy. Girls. Boy. Dali. Gawin na lang po sa next game. Isang out. Bako, baliktad. Okay. Girl, boy, Girl. boy, Girl. boy, Girl. boy, Girls. boy, girl, boy, girl, boy. Hi! Out na. Sino ba lang magpipilitan ba ito? Nagkaroon magkarapit bayan ah. May mga magkakaroon. Vince, tuloy na lang laganan sa ring twist. Ay, bago laban si twist, maano mo na ila, last round kang girl boy. 1, Girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl. boy, girl, boy, girl, boy. Ah! Inisip, duwa na lang, laganan na ring twist. Babalik na dun sa naman. Boy, girl. So, ang hirap na nindo, girl, boy. Girl, boy. Pero may naiinot ang girl. Trial mo na. Girl, boy, girl, boy, girl, boy. Trial pa. Trial pa lang, Trial pa. trial. Yan yung final na ni. Girl, Boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy. girl. Na-confuse mo sa... Ano, tama? So, ang tatuyang gana si Bella. Congratulations!